In this lesson, we will see together les pronoms interrogatifs, but more precisely, we will see qui. So, this lesson is about qui and the interrogative pronoun qui can be translated into English as who or whom. So we will see few examples with qui. Qui chante ce soir? Qui chante ce soir? Qui est ton professeur de français? Qui est ton professeur de français? Qui a mangé le gâteau au chocolat? Qui a mangé le gâteau au chocolat? Qui va à la fête d'anniversaire demain? Qui va à la fête d'anniversaire demain?